Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à les poser. Ok, se avete domande non esitate. Alors, donc je vais... Alors, je ne sais pas trop ce que je vais dessiner, à vrai dire. Peut-être que... Alors, dans l'exposition, il y a plusieurs bouquins, entre autres un livre que j'aime bien. Et puis, comme j'étais un petit peu en retard, on va commencer avec Le Petit Lapin Blanc. Ok, dice alla mostra che avete a Palazzo Ducale, che è qua al secondo piano, che vi invito ad andare a visitare, c'è un libro in particolare che gli piace moltissimo. Sì. Alice, oui. Alice nel Paese delle Meraviglie, e adesso ci disegna il Bianconiglio. Et c'est vrai que c'est un personnage que on me pose souvent la question quel est votre personnage préféré dans Alice? Et c'est vrai que souvent je réponds le lapin blanc parce que je suis constamment en retard tout le temps sur les projets, pour les rencontres, etc. Allora dice, mi viene spesso posta la domanda qual è il mio personaggio preferito, io senza esitare un secondo dico il Bianconiglio perché sono costantemente in ritardo per le scadenze, per gli incontri a Luca 2018 eccetera, per cui è il Bianconiglio. Bon, faut dire qu'il y a beaucoup de monde. Et on n'a pas vu beaucoup de cosplay sur le lapin blanc. Hein. J'en ai pas vu beaucoup de cosplay de lapin blanc. Je m'attendais à en voir plus là, dans le festival. Dice che siccome sta facendo una sorta di diario su Facebook dei cosplayer, dice è un po' deluso perché dei bianconigli non ne vede tantissimi. C'est plus la mode. Se volete cambiarvi dopo magari. Alors, hop. Bon, là, la technique que j'utilise, c'est une technique de dédicace. Hein, donc, c'est là, c'est du crayon, tout simple. Et puis, après, je vais mettre un petit peu d'aquarelle. Ok. Dice, quello che sto disegnando adesso è quello che faccio abitualmente quando faccio delle dediche, cioè vado prima a matita e dopo ci aggiungerà l'acquerello. Parce que c'est pratique, c'est portatif, comme ça, hop. È pratico, ce l'hai sotto mano, tiri fuori veloce. Hop. Tac. Alors, voilà. Alors, la particularité de ce lapin blanc, c'est que il n'est pas complètement mignon. Hein. J'aime bien que les personnages ne soient pas tout le temps... voilà, tout noir, tout blanc. Il est mignon, mais il est un peu inquiétant aussi, vous allez voir, surtout quand on met la couleur, parce qu'il a la myxomatose. Allora dice, la particolarità di questo bianconiglio, che sì, è carino, però è anche un pochino inquietante, lo vedremo successivamente quando metterà l'acquerello, perché c'ha la myxomatosi, per cui questa cosa la vedremo subito. Hop. Alors, il n'y a pas de questions là. Fate domande, se volete. Ça dépend. Non esitate, cioè, siamo qua per questo, quindi se no le faccio io, però non vorrei rubarvi la scena. Ok. Vous êtes timide? Les Italiens sont pas timides normalement. Oh, vai. Ah, ok. Aspetta, gelato. Per il nuovo libro, come mai Edgar Allan Poe come ispirazione? Che si discosta? Allora, a Lucca c'è un problema, voi mi sentite, noi no. Devi alzare la voce. Ho detto, come mai nell'ultimo libro ha scelto Edgar Allan Poe come ispirazione? Si discosta molto dalle favole classiche, insomma. Ah. Une question, pourquoi dans ton dernier bouquin, c'est-à-dire La Raconte Macabre, se rapporte évidemment à l'Italie, tu as choisi ce sujet parce que c'est plutôt décalé par rapport au conte de fées traditionnel. Bon, alors c'est un livre qui a 10 ans. C'est pas le dernier. Hein. Allora, errata corrige, per Rizzoli Libri è uscito questo libro che si chiama Racconti Macabri, che però ha 10 anni. In effetti, spoilerò adesso, lui ha appena finito il secondo volume, che uscirà tra un anno in Italia, per cui i lettori italiani sono avvantaggiati rispetto alla Francia, perché i francesi
hanno aspettato 10 anni per vedere il volume 2, invece voi avete questo quest'anno, dopo 10 anni, però il secondo l'avete l'anno prossimo. Parce qu'en fait, c'est marrant parce que le livre a 10 ans et cette année, là, je suis en train de je viens tout juste de finir le Conte macabre 2, Ouais. qui, alors voilà, non, voilà, qui est ici. Le Conte macabre 2. C'est le 2. Ah merde, il n'est pas en double page. La catastrophe. Ah. Attends, bon, c'est pas grave, on va le montrer comme ça. Non, on peut pas le mettre en double page. Voilà, je viens de finir le... Hop, on va voir ça comme ça. Voilà. Bravissimo, voilà, c'est ce qu'il Le faut faire. Conte macabre 2. Ecco, questo è il secondo volume. 2. Bravo. Avec donc Edgar Allan Poe, parce que dans le premier, comme vous pouvez voir, la couverture c'est une veuve, parce que ça parle de la femme et de la mort. Et le deuxième, la couverture, c'est un homme avec un squelette, parce que ça parle de la mort, de la vision de la mort et du fantastique et de l'homme. E dell'uomo. Allora, nel primo volume la copertina è una vedova perché parla delle donne e della morte, invece nel caso di questo volume, che è il volume 2 di cui avete appena visto la copertina, si parla invece della morte, del fantastico e dell'uomo. Et c'est vrai que je fais jamais des livres en fonction de ce qui est à la mode, ça m'intéresse pas. C'était un livre que j'avais envie de faire depuis très longtemps, Les Contes macabres. C'est un livre qui compte beaucoup pour moi. Je suis content qu'il soit publié enfin en Italie. Et c'est pour moi voilà, des histoires qui sont éternelles. Ces Contes de Poe, ils ont inspiré toute la littérature fantastique. L'heroic fantasy, le polar, tout ça n'existait pas avant que Poe écrive ces nouvelles. Et de là ont découlé toute la littérature de genre qu'on voit énormément maintenant à Lucca pendant le festival. Dice, per me questo è un libro molto importante perché è a me caro fin da piccolo, sono racconti che mi hanno molto ispirato e comunque bisogna sapere che questo libro, prima che venisse pubblicato, non esisteva il genere della letteratura fantastica propriamente detto come è adesso e appunto quando Edgar Allan Poe nell'Ottocento ha pubblicato questo libro, da lì è scaturita tutta una serie di racconti sia letterari che di illustrazione che hanno creato un genere che è quello che vedete in giro adesso a Lucca. Per cui lui tiene molto a questo libro. Si vous avez des questions, toujours, il ne faut pas Ecco, hésiter. domande? Bravo, bravissimo. Abbiamo rotto il ghiaccio, vai, gelatino. Buonasera. Volevo sapere quali sono gli illustratori che l'hanno, insomma, ispirata. Come è arrivata a questa sua arte? Quels sont les illustrateurs qui t'ont inspiré le plus? Alors, il y a des illustrateurs que j'ai beaucoup aimés et qui m'ont inspiré d'une certaine façon, même si il est difficile toujours de savoir ce qui finalement arrive et ce qui découle dans le travail. Mais c'est pas vraiment des illustrateurs qui m'ont inspiré, c'est plutôt justement d'autres médias. Parce que quand on est illustrateur, il vaut mieux pas s'inspirer d'autres illustrateurs, mais plutôt d'autres médias comme le cinéma, la sculpture, la photographie, parce que l'illustration, c'est déjà quelque chose qui est de l'ordre de l'interprétation. Donc, si tu t'inspires de quelqu'un qui a déjà proposé, c'est un peu comme si tu mangeais une nourriture qui a déjà été mâchée. Tu vois? Dice, il problema è che quando sei illustratore sei già un interprete, per cui se tu ti ispiri ad un altro o ad altri illustratori che sono a loro volta degli interpreti, è come dice la metafora che ho usato, è come se tu mangiassi del cibo già masticato, per cui preferisco invece attingere ad altri media. Par exemple, moi, ce qui m'a beaucoup inspiré, et c'est pas parce que je suis en Italie que je le dis, j'ai même fait un livre dessus, c'était les artistes du Quattrocento, Léonard de Vinci. Ça, c'était vraiment un artiste qui m'a énormément inspiré, qui était un artiste de peinture, qui n'était pas un illustrateur. Il y a aussi les primitifs flamands, et puis beaucoup de la photographie, des courants de photographie comme Grégory Crewdson, Désiré Dolleron, Erwin Olaf.
Ok, quindi in questo caso mi piacerebbe piuttosto citare artisti del 400 come Da Vinci, come pittore, oppure... Primitif Flamand. Allora, i primitivi fiamminghi anche, e poi nell'ambito della fotografia ha citato questi 3 autori che sono... Désiré Dolleron, Erwin Olaf, Gregory Crewdson et... Ok, beaucoup. Mais sinon, dans mon enfance, et je pense que ce qui a marqué un petit peu mon style, c'était des choses comme les films de Disney. C'est-à-dire que ça, et l'animation japonaise aussi. Dice comunque è innegabile che nella mia infanzia io sia rimasto profondamente colpito dall'universo Disney oppure dal mondo giapponese, quindi gli anime e il resto. Ouais, c'est ça. Quindi il mondo dell'animazione giapponese. Bon, ce papier, je ne le connais pas, il n'est pas terrible. Hein, c'est pour l'aquarelle en tout cas. Dice... Questa carta non mi piace tanto, non la conosco, per l'acquerello non è proprio indicato. Il risultato è quand même pas... Dice il risultato non è soddisfacente e questo lo dice perché lui comunque è molto attento alla scelta dei materiali e delle tecniche per realizzare i propri libri. Se andate alla mostra c'è un scaffale, un espositore dove ci sono i suoi libri e noterete, se li toccate, li annusate, li guardate, che hanno tutti sia tecniche che carte diverse. E per lui è molto importante, perché appunto la scelta della carta rispetto al progetto che ha deciso di fare determina l'efficacia o meno dell'opera stessa. Quindi passa molto tempo a consultarsi con gli editori, a scegliere le carte, i colori, il metodo. Ci sono libri che sono dei pop-up, per esempio, oppure quello lì. Fa vedere, alza. Cioè, guardate che razza di cose che riesce a fare quest'uomo. Questo è un esempio, ce n'è uno totalmente diverso, che usa tecniche completamente diverse, tipi di carta diverse, ma già quella roba lì è pazzesca perché riuscire a concepire il modo... Dis-moi, par rapport à ce bouquin-là, c'est toi qui as conçu le pliage? Alors, moi, j'ai fait des maquettes. Ah, je peux vous montrer comment j'ai fait. Ecco, adesso riguardo a questo libro qua, ha detto che ha creato si chiamano campioni in bianco Menabò, che sono degli studi pre-stampa, in bianco, dove appunto si studia come fare il libro. Alors, attends. Vas-y. Hop. Non, mais j'essaie de le mettre bien. Voilà. Alors, comment c'est venu l'idée du pop-up? D'abord, c'était une exposition. On parlait des influences et des sources d'inspiration. Ben là, vous avez l'exemple. Allora, parlando delle fonti di ispirazione, appunto, ce ne cito un caso. In questo caso era una mostra. Alors, ça, c'est une exposition de David Lachapelle. Et qui travaillait sur des photos. Parce que la particularité de mon style graphique, c'est d'avoir un volume très fort avec des formes qui ne sont pas réalistes, mais le volume qui est très réaliste. Ok, dice, la caratteristica del mio lavoro è di avere delle forme, una volumetria che non è... le volume, ils sont très forts. Les volumes sont très forts et la forme, la stylisation, elle n'est pas réaliste du tout. Je suis pas donc ils ont des yeux comme ça. Si tu vois quelqu'un comme ça dans la rue, il est malade. Hein. Donc... Dice, nel mio lavoro ci sono delle volumetrie che sono molto forti, impressionanti, però non sono per nulla realiste. Se voi vedeste per strada uno dei miei personaggi, direste questo è un problema serio, cioè non è messo benissimo. Et donc j'ai vu cette exposition. E la mostra era di David Lachapelle. David Lachapelle qui lui joue beaucoup aussi entre le réel et l'imaginaire parce qu'il va prendre des photos, mais il va les prendre avec des lumières qui sont tellement travaillées et des surfaces qui jouent de la perspective qu'en fait on n'est plus tout à fait dans une photo réaliste. Et dans sa dernière exposition, il les avait mis en plan comme un théâtre, c'est-à-dire qu'il jouait encore entre la profondeur de la photo, la profondeur de l'image et la profondeur qui est liée au plan. Et ça m'a intéressé, j'avais envie de faire pareil, de faire quelque chose dans le même esprit avec mes dessins. Allora, se conoscete il lavoro di questo artista, è un fotografo che appunto fa foto
però mescola sempre il reale con l'irreale e gioca molto con i piani, le stratificazioni e le profondità, per cui guardate questa immagine in particolare, è una foto, si vedono dei personaggi reali, però guardate come sono organizzati e strutturati. Lui dice: quando ho visto questo mi è subito venuto in mente di voler fare qualcosa di molto simile. Et ensuite, j'ai fait les crayonnés, les esquisses, avec les volumes que je voulais. Je suis parti sur l'idée des contes et l'idée des métaphores qu'il y avait dans les contes, c'est-à-dire quelle était la métaphore principale, quelle était l'idée principale sous-jacente dans le conte, c'est-à-dire pourquoi le conte a été écrit, quelle était la réelle thématique. À chaque fois, je me suis servi, par exemple, si on prend l'idée du chaperon rouge, mais je te laisse d'abord, vas-y. Allora, questo libro, che è un libro di favole, l'ho concepito basandomi sulla ricerca della metafora contenuta nella favola e per poi svilupparla in questo modo. Quindi ho fatto degli schizzi che voi vedete qua, eccoli qua. Voilà. Et appunto per quanto riguarda Cappuccetto Rosso. Donc cette petite fille, elle est dans la bouche du loup et elle est dévorée en fait à l'intérieur, c'est-à-dire que... Attendez, vous voyez, où est-ce que c'est? Ah ben non, je ne l'ai pas évidemment. Elle est à l'intérieur de la gueule du loup et elle, quelque part, elle est... c'est une métaphore en fait de l'abus. Toute la métaphore du petit chaperon rouge, ça parle de l'histoire d'un viol en fait. Et donc, cette petite fille est littéralement dévorée par le loup et sa langue devient un peu la couverture du lit en fait, où elle va être mangée entre guillemets. Et d'ailleurs, la morale à la fin de l'histoire, dans l'histoire originale, c'est... Mais je te laisse d'abord traduire ça. Ok, sì. Dice l'idea dietro questo era proprio la cosa dell'abuso, cioè questa bambina subisce una violenza estrema, viene divorata e praticamente la lingua del lupo si trasforma nella coperta nella quale lui poi si mette per poterla divorare. Cioè. La morale de l'histoire, c'est les petites filles, surtout les jolies, prenez garde aux loups, car de tous ces doucereux, les plus dangereux sont ceux qui vous cueillent au détour d'une ruelle. Voilà. Wow. Et la morale è... Ça, c'est les dernières phrases du conte original. Ah, ecco, l'ultima frase del racconto originale qui s'appelle la morale. En fait, ça s'appelle moralité, et puis t'as ça, c'est 4 vers. Alla fine del racconto c'è moralità, 2 punti, ragazzine, bambine, soprattutto carine, occhio, perché quelli che vi irretiscono e che vi sembrano i più seducenti sono quelli che poi vi aspettano in angolo di strada e vi fanno la pelle. Voilà. Quindi donc occhio. L'idée, en fait, à chaque fois, là c'est pareil sur Madame Butterfly par exemple, tout de suite j'ai eu l'idée de ces ailes qui s'ouvrent et qui... Peut-être on peut emprunter le livre à la demoiselle. Ce lo presti? Alors, l'idée, voilà, c'est bon. Alors, donc on va reprendre, là c'est le loup, Questo è il avec lupo. donc la jeune fille qui est, mince, voilà, c'est bon. qui est sous la langue. Et par exemple, l'idée des ailes, si vous voyez en fait, à chaque fois qu'on ouvre et qu'on ferme, on lui brise les ailes. E dice, per quanto riguarda Madama Butterfly, ogni volta che voi aprite il libro e lo chiudete, gli spezzate le ale. Et parce que c'est exactement ça l'idée de Madame Butterfly. C'est l'idée d'une histoire d'amour contrariée, d'une jeune fille qui est folle d'amour et à qui on va briser toutes ses illusions. E dice appunto, Madama Butterfly è la storia di una donna profondamente innamorata a cui vengono spezzate letteralmente le ali perché tutte le sue illusioni vengono a cadere. Et donc, pour revenir à comment j'ai fait, j'ai d'abord établi quels étaient les volumes. Ensuite, j'ai travaillé chacun des espaces différemment, en étant beaucoup plus précis sur ce que je voulais. Après, on a fait des maquettes avec un ingénieur papier. Attends, je traduis ça. Vas-y. E dunque, una volta definiti i temi e i volumi, a partire dagli schizzi li ho, come dire, precisati, definendo, lavorandoli individualmente e definendo esattamente quello che volevo. Ne sono stati creati appunto questi menabò, questi campioni in bianco con un ingegnere della carta, letteralmente. Voilà, donc par exemple ça,
qui n'est pas très joli comme ça, à la fin, ça devient ça. Check. Voilà. Allora, nel disegno non si vede, però... Normalement, alors, il y a un truc, juste, quand vous avez votre pop-up, il faut que vous fassiez ça la première fois. Voilà. Ah, ok. E quindi Pour que le dal, nez soit bien. dal campione non si vede bene, però quando vedi il risultato finale è effettivamente efficace e lui Voilà. dice, il suggerimento, quando lo aprite dovete Faut le faire qu'une seule aggiustare. fois, après c'est bon. Ok. Après, Una volta fatto la prima volta funziona sempre. On aurait dû mettre un guide d'utilisation. Donc c'est pareil sur celui-là. C'est pareil. Regardez, là c'est tout plat. La première fois, il faut faire ça. Ok, quindi anche questo qua, stessa cosa, la prima volta fate questo, dopo prendete... Avevi peur de le casser. E là aussi. E anche là, lui dice avremmo dovuto fare un manuale per poterlo utilizzare. Ça y est, là c'est l'auteur qui te l'a fait, donc c'est bon. Dice qui sono io che l'ho rovinato, per cui va bene, posso farlo. C'est bon. E questo Alors, è pazzesco. Anche questo. Ça, c'était l'idée d'Alice qui est cachée derrière les cartes. Il y avait un très beau pop-up de Sabouda avec des cartes qui étaient fascinants. Et c'est vrai que j'avais envie de garder cette idée de cartes qui tombent. Et il y a aussi la méta... Alors, c'est plus subtil. Et vous allez dire que c'est très sexuel, mais c'est vrai. C'est l'idée de Alice, c'est l'idée du passage de la jeune fille à l'âge adulte, de l'adolescence. Et si vous voyez, donc il y a ces fleurs rouges qui coulent, qui peuvent rappeler du sang, et il y en a même un peu sur sa jupe. Donc on peut imaginer enfin, un peu ce qu'on veut. Allora dice l'idea è partita da un pop-up di Sabouda che l'ha molto colpito e lui voleva conservare quest'idea di carte che vengono lanciate o che cadono e dice, mi dispiace ma mi tocca dirlo, c'è una metafora erotica, sessuale, manifesta, perché nella parte sotto le carte ci sono questi fiori che scendono, che cadono. Là, si tu vas dans le détail, en fait, tu as des petits trucs de sang comme si elle passait à l'adolescence. Oui. Voilà. Allora, je ne vais pas détailler précisément. No, no, c'est bon, on a capté, ça va. E dice, la metafora di Alice è naturalmente il Bildungsroman, quindi il passaggio, romanzo di formazione, il passaggio dall'infanzia all'età adulta, e infatti il rosso delle rose si ritrova sulla gota e sulle gambe della ragazza e lì lasciamo ai posteri l'immaginazione. Ci fermiamo qua. Okay. Bon, voilà comment j'ai fait le pop-up. Alors, il y avait des particularités, c'était un très gros travail le pop-up parce que évidemment, il fallait peindre chaque plan les uns derrière les autres et parfois, ça donnait des choses très étranges comme ça. Non, mais non, il faut le voir, voilà. C'est-à-dire qu'il fallait peindre chacune des couches recto, verso, parce que le pop-up, il est en 3D, et parfois ça donnait des choses très étranges comme celle-ci, puisque là il n'y a pas la gueule qui est peinte séparément. Allora, il lavoro del pop-up è stato naturalmente molto laborioso e particolarmente, essendo il pop-up tridimensionale, deve essere dipinto fronte retro. Per cui quando lo realizzi dipingendolo devi dipingere ogni strato, ogni facciata, però non essendoci il 3D una volta dipinto dava delle cose strane, per esempio quello che vi ha mostrato prima, non si vede chiaramente la bocca del lupo che si apre con Cappuccetto Rosso dentro, per cui, cioè è bidimensionale in pratica, per cui non rende l'idea del 3D, però chiaramente lo devi disegnare prima. Et là par exemple, c'est vrai qu'on a eu du mal sur ce livre-là, sur cette page, où est-ce qu'elle est? Celle-ci, qui est la page de Poussette, qui devait être donc dans une tulipe, et je voulais qu'il y ait un résultat organique, comme vous pouvez voir, c'est-à-dire les feuilles, elles bougent, on a un sentiment presque de quelque chose d'un petit peu effectivement organique, et la première qu'on avait fait, ça ressemblait pas du tout à une tulipe, c'était très rigide et c'était d'abord comme une rose et ensuite comme une tulipe mécanique un peu. Ok, dice, per quanto riguarda questo particolare pop-up che è Poussette, credo sia Pollicina, lui voleva
che ci fosse quest'idea di organicità proprio del fiore materiale, carnoso, organico che si muove, vedi? Che danza. E quando hanno fatto i primi campioni in bianco il risultato non era voluto, all'inizio non era, sembrava una rosa ma non era quello che voleva, in seguito appunto lavorandoci sopra, questo è esattamente quello che dicevo prima, il campione in bianco, per cui sono gli studi preparatori e da lì poi si decide cosa fare e questo non era soddisfacente, il risultato è questo qua, questo funziona. Ah oui. Et là, donc, c'était beaucoup plus rigide. E qui era, dice, una volta rifiutato il primo campione, ne abbiamo fatto un altro, sembrava più un tulipano meccanico, non era rigido, non era... Et finalement, j'ai changé le croquis et on a un résultat qui est beaucoup plus organique. E alla fine, modificando appunto il disegno, lo schema proprio strutturale del fiore, abbiamo ottenuto questo, che lo ha soddisfatto. Voilà pour le pop-up. C'était une grosse réponse. Quindi vedete che insomma è un lavoro non indifferente, grazie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Altre domande? Voilà. Vas-y, continue. Est-ce que je peux poser moi? Ok. Volevo fare i miei complimenti perché io lo adoro e tengo i suoi quadri in mostra in casa, come se, cioè i suoi libri come se fossero proprio dei quadri. Prima ha fatto riferimento alla Walt Disney, però la forza proprio che sento in lui è proprio il recupero invece dell'aspetto macabro anche delle fiabe, mentre la Walt Disney tende a molto, no? Cancellato anche diluire. gli aspetti. Sia a livello di immagini ma proprio il significato forte delle completamente, storie. Sì. E volevo chiedere, visto che lui le ha detto come riferimento invece, ok, sì. Quanto è volontario questo, che io trovo veramente la parte forte, quello che mi ha fatto innamorare, ecco, dei suoi libri, proprio questo recupero forte dell'aspetto più primitivo proprio anche della fiaba. Originale, sì. Donc le livre déjà, elle t'aime, elle t'adore, elle garde ses bouquins à la maison comme si c'était des tableaux, les conserve avec attention. Et du moment que tu as fait référence tout à l'heure au monde Disney, elle trouve plutôt que ton univers, ça se rapproche plutôt des histoires de contes de fées originaux, qui sont beaucoup plus sobres, plus dramatiques, et qui parfois se terminent pas bien. Pas bien du tout. Par exemple, l'histoire originale de Pinocchio, les lecteurs, quand il est pendu, tu vois, il meurt, les gens ont protesté e il a été obligé di continuare. Stavo dicendo appunto questo, e per fare un esempio c'è Pinocchio, quando Collodi ha scritto la storia di Pinocchio e viene impiccato che sotterrano i soldi, lì la storia finisce e i lettori, quando l'hanno letta, hanno talmente protestato che ha dovuto continuare la storia, per cui è vero che lui è più ispirato e il suo universo è più come dire, vicino alle vere storie di fiabe che sono terrificanti e spesso finiscono malissimo. Quindi quello che dice lei è vero. Mais c'est marrant ce que vous dites, parce que c'est vrai que Disney lui-même, en fait, tous les contes et tous les... l'idée des contes, c'est qu'on estime maintenant qu'il y a des contes originaux, c'est la version des Grimm, c'est la version de Perrault, c'est la version... À part dans le cas de Pinocchio de Collodi, qui est écrit par Collodi, et c'est une invention de Collodi, et donc du coup, là, oui, il y a vraiment une version originale. La plupart des contes qu'on a, les Blanche-Neige, les Cendrillon, etc., il y a, par exemple, pour Cendrillon, 637 versions. Et la version la plus ancienne, elle date de la Chine ancienne. Et il y a beaucoup des idées d'ailleurs de l'idée originale qui ont disparu parce que... bon, je te laisse traduire ça déjà. Ora, molto interessante, con l'eccezione di Pinocchio che è di Collodi, è Collodi che scrive la storia di Pinocchio, la maggior parte delle fiabe non sono quelle che conosciamo, per esempio Perrault è conosciuto per un certo numero di fiabe ma non sono sue, e per quanto riguarda, siete qua, Cendrillon? Cendrillon. Ce ne sono 637 versioni diverse, ok? Non lo sapevo. E la più antica risale alla Cina. Et donc là, depuis quelque temps, je dirige une collection de contes classiques où justement on essaye, parce que l'idée des contes, c'est que les contes peuvent être toujours re-racontés à travers le temps,
à travers les conteurs, en fonction en fait des problématiques contemporaines, parce que justement ce qui fait d'un classique un classique, c'est sa dimension atemporelle. Et c'est-à-dire qu'en fait, les problématiques qui sont induites dans le conte dépassent en fait le temps, ce sont des problématiques humaines. Et ce qui fait qu'en fait, en les déplaçant même dans le temps et dans la façon de les raconter, on n'enlève pas en fait la force du conte. On ne fait que de l'adapter à la période. Et c'est justement ce que j'essaye de faire dans le travail que je fais maintenant, qui est de directeur de collection. Donc je fais par exemple, ça c'est mon propre conte, ça c'est le prochain que je ferai qui s'appelle Oz, le magicien d'Oz. Et on parlait tout à l'heure de Pinocchio. Et justement, Pinocchio, il est là. Et c'est la version originale de Collodi. Et là, c'est Justine Brax qui l'illustre. Et par exemple, vas-y, je te laisse traduire. Ouais. Allora, i libri che ha in mano adesso gli sono particolarmente cari perché fanno parte di una collezione che lui dirige in quanto editor, cioè curatore della collana, presso un editore che si chiama Albin Michel, che è francese molto famoso, e lui dice la mia idea è di recuperare appunto le storie originali perché sono atemporali, alfa privativo, per cui vengono la morale, il messaggio, le metafore, l'idea che trasmette la storia esiste universalmente nelle fiabe. Pensate alla morfologia della fiaba di Propp che le analizza proprio scientificamente, per cui in pratica le fiabe non hanno una determinazione temporale specifica, vengono a loro volta proprio per i contenuti universali che hanno, declinate a seconda delle epoche e quindi reinterpretate. Nella sua collana è quello che fa, quindi i racconti di fiabe sono quelli originali, quindi cerca di attenersi il più possibile alla versione la più prossima della et storia. Là, on parlait de la noirceur de Pinocchio et du fait que effectivement, il y a certaines versions qui essayent de l'édulcorer, etc. Dans cette version-là, il est pendu, hein. Ecco, Donc, nel suo libro, della sua collezione, Pinocchio è Murt. Le zoom, hop, voilà. Eccolo là. Et il y a un artiste italien dans la collection, lui, E in questa collezione c'è un artista italiano qui est formidable et qui fait justement Poussette, c'est Marco Mazzoni. Marco Mazzoni che fa Pollicina. Et c'est une poussette magnifique, pleine de métaphores. Et c'est ça qui est formidable, c'est que vraiment, lorsqu'un artiste va s'emparer d'un conte et d'un univers, on va et surtout un conte qui lui touche, parce qu'à chaque fois que je demande aux artistes de travailler sur la collection, je leur demande quel est le conte qui a compté pour eux, qui les a touchés. Et forcément, il va naître de cela des images et une narration qui est extrêmement personnelle, parce que c'est quelque chose qui porte en eux depuis longtemps. E dice, io quando chiedo agli artisti della collezione che curo di qual è la storia che più li ha colpiti, quando rispondono seguo la loro idea, perché comunque è importante per me che loro abbiano un'interpretazione personale di un racconto che li ha colpiti maggiormente. Per esempio, per lui parlava di Alice. Se lui fosse uno degli autori della collana avrebbe scelto Alice, per esempio. Et par exemple, dans le cas du Magicien d'Oz, c'est un livre qu'on a écrit à deux avec Sébastien Pérez, qui est ici. E nel caso del Mago di Oz, che è la prossima pubblicazione che uscirà a breve in Francia, c'est déjà publié en France ou pas? Ça sort dans 3 jours. E tra 3 giorni esce il Mago di Oz e l'ha scritto assieme a Sébastien Pérez che oggi è presente. Et autant dans le cas de Collodi, on n'a pas changé le texte, autant dans ce cas-là, le texte avait été vraiment vieilli, hein, vraiment. Il avait besoin de repasser derrière parce que il avait un coup de vieux, quoi. Il avait un coup de vieux parce qu'il parlait vraiment d'une époque. À la fois, c'était bon. Je te laisse traduire ça. Déjà. Ok, dice per questo specifico lavoro, se come abbiamo appena detto per queste storie si è cercato di rispettare le versioni già esistenti, in questo caso la storia assieme a Vincent Pérez. Sébastien, scusatemi. Sébastien Pérez diceva, in francese si dice un coup de vieux, cioè era invecchiato, aveva delle rughe la storia, per cui aveva necessariamente bisogno di essere riscritta in una maniera particolare. Adesso ci spiega quale. Mais moi, c'était une histoire que j'avais vraiment envie de faire parce que je trouve qu'elle résonnait avec l'époque actuelle de manière incroyable. Parce que le Magicien d'Oz, c'est quoi? C'est une parabole de l'hypercapitalisme, de la volonté de surconsommation
et effectivement de cette idée qu'on a toujours cette envie, les grands patrons, les dirigeants nous imposent en fait à consommer des choses dont on n'a pas nécessairement besoin et qu'on peut souvent porter en nous le moyen d'être heureux sans avoir besoin d'être dans une surconsommation, puisque Oz, c'est quoi? C'est une route pavée d'or avec des souliers en argent de Dorothy qui va vers le palais d'émeraude, couleur des billets verts, et puis chacun des personnages, que ce soit l'épouvantail qui représente les paysans, Dorothy qui représente le prolétariat, le bûcheron qui représente les mineurs, et le lion qui représente la bourgeoisie qui a peur de tout. En fait, chacun va chercher l'intelligence pour l'épouvantail, alors qu'en fait, on se rend compte que c'est le personnage le plus intelligent. Du cœur pour comment s'appelle, l'homme de fer blanc, alors que c'est sans doute le personnage le plus généreux, etc., etc. E dice questa storia è particolarmente attuale perché secondo lui è una metafora dell'ipercapitalismo e di questa società consumistica che ci spinge sempre a comprare, a sovraconsumare e a possedere degli oggetti e delle cose che non rendono necessariamente felici e di cui si potrebbe tranquillamente fare a meno e tuttavia vivere comunque serenamente. Infatti i 4 personaggi, c'è lo spaventapasseri che rappresenta gli agricoltori, c'è il leone che rappresenta la borghesia che hanno paura di tutto, poi c'è l'uomo di latta, l'homme de fer, c'est quoi? L'homme de fer blanc, ça c'est l'usine. Le fabbriche, i minatori. Et attends, qu'est-ce qu'il y a là? On a dit le lion, l'homme de fer. Le lion, c'est la bourgeoisie. La borghesia che pone tutto. Comment ça s'appelle? L'épouvantail. Lui, c'est les paysans. Et il y en a un autre. E Dorothy, c'est les prolétaires. Ah, ecco, e Dorothy è il proletariato, per cui se guardate la storia che tutti conosciamo c'è la strada lastricata d'oro, e il palazzo di smeraldo che è appunto il colore dei biglietti dei dollari, le scarpe di Dorothy che sono d'argento, per cui tutte queste cose sono assolutamente attuali e direi inutili. E il y a eu, bon, si on en parle après, il y aura des spécificités techniques sur ce livre. Oui, voilà. Je veux bien parce que c'est génial ça. Et c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure des livres et de comment raconter une histoire. C'est vrai que sur ce livre-là, par exemple, il était très important que l'arrivée dans le Palais d'Émeraude se fasse avec quelque chose d'un peu spectaculaire parce que c'est tellement vibrant la lumière qu'ils sont obligés de porter des lunettes pour se protéger la vue. Et je voulais rendre cet effet-là graphique dans le livre. Et c'est vrai que j'ai utilisé une couleur qu'on a créée spécialement avec Pantone, qui est une 5e couleur verte. Mais je te laisse traduire le tout, puisque tu connais. Voilà. Allora, l'altra particolarità di questo libro, e ancora una volta si rivela da un lato l'ecletticità dell'autore e la sua meticolosità, era che per lui la cosa fondamentale era che l'ingresso nel Palazzo di Smeraldo, dove nella storia originale i personaggi sono costretti ad indossare ed inforcare degli occhiali perché sono abbagliati dalla luce a tal punto che devono proteggersene, i colori esistenti nel mondo della stampa non riuscivano a rendere questo effetto. Allora, quando si stampa un libro ci sono dei colori di riferimento che universalmente in Europa, meno in America però in Europa sì, è una società che si chiama Pantone, che ha creato una serie di colori, per cui i colori che voi vedete nei libri, che non sono i primari, che sono C, Y, M, K, Cyan, quindi blu, Y è yellow, giallo, M magenta, rosso e K nero, questi sono i colori di base, per cui per esempio Topolino è stampato in quadricromia, si dice, i colori speciali fuori dalla quadricromia si chiamano Pantone e hanno una composizione specifica. Lui voleva che questo colore fosse brillante e particolare, ma non esisteva, per cui la società Pantone ha inventato il Pantone suo, Benjamin Lacombe, perché non c'era, ed è molto interessante. Non so se avete presente una stampante, una macchina da stampa in piana industriale. Praticamente ci sono dei castelli
normalmente sono minimo 4 perché c'è la quadricromia, e quando ci sono dei pantoni ce ne sono 5, 6 fino a 10 o anche 12 per certi lavori più complessi. Normalmente se voi cosa si fa? Si mette prima la quadricromia, quindi CYMK, e in ultimo castello la carta passa in questo modo e qui ci sono dei rulli con delle lastre che stampano i vari colori sovrapponendoli, e in ultimo viene messo il pantone. In questo caso, se lui avesse messo un pantone normale sul primo gruppo, il primo castello, si chiama tecnicamente grip, e quindi l'aderenza della quadricromia sul pantone non avrebbe funzionato perché chimicamente lo rifiuta. Quindi il lavoro allucinante, secondo me, perché io sono stampatore per cui so di cosa sta parlando, è stato di chiedere a Pantone intanto di modificarlo e di metterlo non sul primo ma sull'ultimo castello, scusate, non sull'ultimo castello ma sul primo, per cui Pantone di base, quadricromia sopra. Cosa cambia? Che la quadricromia, se stampata normalmente, ottieni i colori, diciamo, alla Topolino basici, ma sul Pantone cambia tutto, non è più quadricromia perché c'è Pantone sopra quadricromia. È una cosa incredibile, cioè io veramente sono sbalordito, e Monsieur Lacombe ha un pantone suo. Sì. Mi dispiace dire che abbiamo finito il nostro tempo. Io ringrazio moltissimo Benjamin Lacombe per la sua disponibilità, per essere stato con noi a Lucca Comics and Games.